নাম্বার প্লেট বদলেও শেষ রক্ষা হলো না। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে চুরি করা গাড়ির নাম্বার প্লেট বদলে দিয়েছিল দুই যুবক, কিন্তু লাভ হয়নি বিশেষ কিছু। শিল্প শহর দুর্গাপুর গান্ধী মোড় সংলগ্ন বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে থেকে একটি বাইক চুরি গেছে বলে সিটি সেন্টার পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। গান্ধী মোড় সংলগ্ন অঞ্চলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ শনাক্ত করে দুই যুবককে। চলতি মাসের 8 তারিখ দুই যুবককে দুটি ভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করে দুর্গাপুর সিটি সেন্টার ফাঁড়ির পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয় চুরি যাওয়া বাইক। ধৃতদের নাম রাজেশ মণ্ডল ওরফে লেবু ও বাঁকুড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয় লক্ষ্মী সাহানিকে। গ্রেপ্তার করা হয় বোলপুর ক্যানেল পাড় থেকে। তাদের জেরা করে পুলিশ চুরি যাওয়া গাড়িটি উদ্ধার করে। আজ অর্থাৎ বুধবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। दुर्गापुर থেকে साधन रोजे रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज शहर की लाइफलाइन एनएसबी रोड से सटे पॉश रेसिडेंशियल एरिया में श्रीजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आया है श्रीजी टावर्स। श्री श्याम मंदिर एवं अमृत कुंज आश्रम के निकट सदानंद चक्रवर्ती लेन में खुले एवं सुनहरे वातावरण में बन रहा है श्रीजी टावर्स। आपके बजट में फिट होगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस श्रीजी टावर्स की 2 और 3 BHK फ्लैट्स। श्रीजी टावर्स के ब्लॉक ए में 900 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट और ब्लॉक बी में 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1300 स्क्वायर फीट के 2 और 3 BHK फ्लैट्स होंगे उपलब्ध। इस रेसिडेंशियल टावर में आपको मिलेगी 24 आवर पावर बैकअप और सिक्योरिटी की सुविधा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल, जिम्नेशियम, लिफ्ट और पार्किंग स्पेस की सुविधा होगी उपलब्ध। अब अपने घर का सपना होगा पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280।